شيء من علمه
محمد نبيا رضينا بالله ربا ومحمد نبي بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله آمنا بالله واليوم الآخر توبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر توبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر توبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا وأنا والذي كان منا يا ربنا وأنا والذي كان منا يا ربنا وأنا والذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله من المسلمين صرف الله شر أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المسلمين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويرحم استغفر الله رب المغفرة يا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا حق المعبود لا اله الا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وصحب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
مثوبتهم واصرف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويفتح علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفذهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. سيدنا الله البكير وقدم محمد بن علي وعليه وصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي وعليه وصوله وفروعهم وان الله يولي درجة في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضيف حسنتهم ويفرح بجاههم وينفع بهم ويفتح عليهم بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلينا البديع وإسالة صوب الدين وكان أحدا أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها. الله يريد درجة بالجنة وكذب مثوبتهم ويضيف حسناتهم وينفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويفتح علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. روي سيدنا صاحب الراتب وكربلاء الرشاد وقوة العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الأحدث وصولهم وفروعهم أن الله يريد درجة من الجنة كثر مثوبتهم ويديم حسناتهم ويبين بجاههم ويفعل بهم ويفتح علينا من بركاتهم وأسرارهم وأحوالهم وعلومهم ونباهتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فتربتنا الصالحين وولدنا ومشايخنا في الدين ويدرب علينا وقد أهل هذه البلدان من أهل لا إله إلا هو جبريل وإلى أرواح أموات المسلمين وأهلهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفعهم ويجمعهم شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيرهم ويصرف عن شرارهم وكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين بكل موضعين ويرخي أسعارهم ويسر أفطارهم ويقول كل سائل منا ومنكم صلى الله عليه الله ورسول الله وإفطاره علينا فطر عليهم ويختم لنا بالحسنى وأخبار بأننا في خير ونفق بعافية ولا قدر سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك ذكر عنا عافنا واعف عنا كلنا إذ كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ذكر عنا وعافنا واعف عنا كلنا إذ كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ذكر عنا جزا الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبينا أن أمته. يا الله يا الله يا الله يا وزير الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا براءة فرصة من ديه مثل ما نواه أصحابنا وشيوخنا ورجالنا وندخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك ونسألك اللهم بحق قصيدة البردة ومنشئها وبحق أسرارها وأنوارها وبركتها أن تقضي حاجاتنا وأن تملكنا خير الدنيا والآخرة وأن تذلل لنا صعابهما بحقها. ونسألك من فضلك العميم
الواسع السابغ ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير، وأن تغفينا بها عن عيون الناظرين والطامعين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخرجت روحها بالجسد يا الله، وأن تشفينا بها كما جعلتها شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وأن ترزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعينا باكية وبدنا صحيحا صابرا ويقينا صادقا بحق صادعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا حامدا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في خير مستغلا بالعبادة خالصة وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طاعة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله المنزل القدم ثم صلاة على مطر الكتاب الله عليه ويصلي وسلم على الحبيب ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك وفرهم يا رب صل على مطر الكرم. أمن تذكر نيران بذي سلمي من سد من جرى من مفلة بدمي أو حبة الريح من تلقاء كاذبة وأوماز الورد من ضلعين هممي فما لعينك أن كنت باهمة ولقلب تستبق يهمي أن يحسب أن الحب منكتب ما بين منسجم ومضطرب لذكر البادي والعالم وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذور الذنب والسقم وأثبت الود فتي عبرتك وظننت البهار على قدرك والعلم ما أمسر الطيب والنهو وأرقني والحب يعترض اللذة بالعالم والعذري معذرة إني إليك ولو أنصرت لم تلومي عادتك حالي على سر بمستتر عن الوجاة ولا داء
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه
أفضل من نوره الله عليه فإنه شمس فضل وكواكبها يلزم أنوارها لله بالهدى صلى الله عليه وسلم أكرم بخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه الدهر في طرف والبدر في شرف والبدر في كرم والدهر في أمين صلى الله عليه وسلم وهو فرد في جدلته يذكر حين ترضاه وفي حشمه أنها اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد ذي منطق منه ومغتسم صلى الله عليه لا أطيب يعدل توبه ثم عظمه توبه وانتشكت منه أول تسليم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبدا أريده عندي في عنصره Jangan didawati nasyar sajidatan tamsila ala sakir bila qadami ka'anna wa satran lima katabat furuha min badi
الحديقة باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تكي الروتيس للحجير حميد أقسمت بالقمر المنشكي إن له في قلبي نسبة مقرورة القسم والغار من غير ومن كرم وكل ضرب من الغبار أنه أمين والصدق في الغار والصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم ظل الحمام وطن الأنكبوت على خير البرية لم تنشد ولم تعمي وقاية ضية مضاعفة من الدروع وأنآل من الأتم ما زمن تردم واستجرت به إلا ولدت جوار منه لم يضمي ولا التمست بنت ريد من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوعي من رؤيا إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر به حال محترم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم عبرأت وصما باللمس راءته وأطلقت آلفا من رفقة اللمم وآية السنة الشمع دعوته حتى حقت ورد في عصر الدوم في عارض جد أو خطب طاح بها شيبا من اليم أو سيلا من الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا الكرام ليلا على حرمي فالدنيا يسلمون والسماء مختلفون وليس
الأبطال والتقيم من كل
بدرا وسال أحدا وصولها نغفر لهم عنها من الوقم المسلمين منهم ربنا ما ورد مسود من الإمام والكاتبين بصبر من تركت أقلامهم حرب اسم غير منعدم لا إله سوى نميدهم والورد يبدو بالسمع عن السلام نهدي إليك رياح نصر نازلهم فتح السماء سار بالأكمام قل لك من أنه بدور الخيل نام ضربا من شدة الحزم لا من شدة الغضب طرت قلوب بعيدا بعسهم فرقا فمن تفرق بين الفهم والموهم ومن تكن برسول الله مدته تلقه الأسلوب أجميها تجيب ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منتصب أحل أمته بإرث ملته كغير حل مع أشمال بأجل كمن جدلت كلمة الله من جديد بالولم خصم البرهان من خصم كفك بالعلم بالغمي معجزة في الجاهلية والتأديب يتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمدينة تكل به ذنوب عمر مضى والشر والقدم إذ خلدني ما تساء وكبه كأنني بهما حد من النعم أطلقت غي الصبا في الحالتين وما أصرت إلا على الدم والندم فيا حشرة نفس في تجارتها لم تسترد النبي الدنيا ولم تسلم وهي بعجلة منه بعجله يبي الله الوقت في بيعي وفي سلمي إن هدي ذنب فما عدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فكل يزلة القدم نشأ أن يرم الرجيم كريمه أو يرجع الجر منه غير المقرب ومنذ ألزمت أفكاري مدائها وجدته للخلاص غير ملتزم ولا يفوت الغنى منه ينصرفا إن الحياة يفيد الأثار في الأكم ولم أرد سرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أنت على هرمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولا يدك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم
والقل بعبدك في الدارين إن له صبرا مدته الأهوال ينهزمي أدلس بالصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مررنا على ذبات البدر عصفا وأطرف الإسحاق لليس بالنظم تمرض عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وآل وصحبه ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد وفي الهرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه قاسم من أعظم الكسم وهذه بردة طريق وتيمان والحمد لله في الوجه وفي الختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 ونحمي كربنا يا وسيع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 ونحمي كربنا يا وسيع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 ونحمي كربنا يا وسيع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسميعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كل ما توليا أمن تذكر جيران بالسلام محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد البسيط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حفظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويات بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكتاب محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمه محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على عممه محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صفه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك لضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصبيه من لطي الدين قال نشر وجهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله أول وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون اعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى الصلاة
الأكوان ينتشر عند الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء وبنات الأرض والمدر وعد وأظلم ثقيل الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأفساك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والدر والنمل مع جائعه بكذا والشعر والصف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم محيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا معك التي مننت بها على الخلائق منكن ومنحشر وعد مقداره سهم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في أكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذر ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما عندما الله موجودا وأوجد معظوم الصلاة دوما ليس تنحصر تستغرق دمع جميع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وقتها يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد على بك من قرن عدد ما ضيق به يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وطائفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا والدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خديئا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي صبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي صبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي صبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة وإن جودك بار ليس ينحصر وفي ديونا لها الأخلاق صائقة والفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا فينا في كل نازلة لطفا جميلا به أهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في أرضه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد ششع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل بأحكامه عمر وجد لعثمان للنورين من كمل له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنه وأمه مع أهل الآباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجة الكبرى الذي بدلت أهلها
رسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجله القبر منزلت به الغيار والآل والصف والأتباع قاطبة ما جن ليلة يأتي أو مدى السهر مع النظام في عفو وعافية وحسن خاتمة إن ينقضي العمر. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, alhamdulillah hadir bersama kita Habib Ahmad bin Alwi Al-Hamid, juga para habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati, yang saya muliakan para tokoh agama, guru-guru, ada guru Syahroni, ada guru Ardan, ada guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati, yang saya muliakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya malam hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan yang mana di dalamnya terdapat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana semua para ulama, semua para nabi, ya, semua orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mengenal Nabi Muhammad dan bertawassul kepada beliau. Tanpa bisa dipungkiri, tanpa bisa dibantah bahwasanya beliau adalah khairu khalqillahi kullihim. Beliau adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahwasanya di dalam burdah juga disebutkan, di dalam maulid dia ulami disebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad di dalam maulid Habsyi ada fasal ada, maksudnya ada bagian itu yang menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Juga di burdah juga, jadi setiap maulid itu pasti ada ya disebutkan tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang penuh keberkahan, bukan saja manusia yang hidup di zaman Nabi saja yang merasakan nikmat dan dahsyatnya Isra Mi'raj, tapi orang-orang yang sudah meninggal pun mendapatkan keberkahan Isra Mi'raj, dan orang-orang yang belum lahir pun mendapatkan keberkahan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad pada masa beliau, ketika Nabi Muhammad itu di Mekah, masih belum hijrah ke Madinah, beliau melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi yang mendapatkan keberkahan dari peristiwa Isra wal Mi'raj bukan saja Nabi Muhammad saja. Bahkan para ulama menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi Muhammad yang dimuliakan dengan peristiwa Isra Mi'raj, tapi Isra Mi'raj menjadi mulia karena Nabi kita Muhammad. Itu tanpa kada-kada dibantah sudah. Ya, kada-kada dibantah bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi mulia.
Peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi mulia karena dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini disebutkan di dalam Burdah disebutkan ya khaira man yammama afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutuni ainukir rusumi wa man huwa ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li muqtanimi wa man huwa ayatul kubra, dan beliau adalah ayat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Jadi Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya, daripada bukti-bukti kebesaran kami. Nah, jadi Nabi Muhammad diperlihatkan bukti-bukti kebesaran Allah. Ya, Nabi Muhammad melihat peristiwa yang mana kita ulun kisahkan hari itu tentang Masyitoh. Ya, Nabi Muhammad ke Madian. Ya, Madian tempat Nabi Musa ya keluar dari kejaran Firaun, sempat sembunyi di Madian. Juga Nabi Muhammad melihat Bethlehem. Nabi Muhammad ketika melewati peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Isra, Nabi Muhammad turun di Bethlehem. Tahu Bethlehem lah? Ya. Ya, tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Muhammad pas lagi perjalanan itu, jadi perjalanan yang penuh keberkahan. Iya, penuh keberkahan. Bahkan di dalam Diba disebutkan summa arudduhu minal arsi. Ya, summa arudduhu minal arsi qabla an yabrudal farsi wa qad nala jami'ul ma'arif. Dia disebutkan di situ bahwasanya di dalam Diba, Maulid Diba itu wa summa arudduhu, kemudian aku mengembalikan Nabi Muhammad SAW minal arsi, dari ars. Ya, qabla ayyab brudu, sebelum dingin tempat duduknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra Mi'raj, ya, berangkat dari rumah beliau, ya, dari rumah beliau, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis sahih, ya, Sahih Bukhari disebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bukan kisah saja, bukan di dalam buku komik kisahnya itu. Nabi Muhammad menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, atau Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah. Itu Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana peristiwa pian Isra Mi'raj? Nah, Nabi Muhammad mengatakan, bainama ana fi baiti, ketika ulun di rumah ulun. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika ulun di rumah ulun, maka datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril mengajak kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ketok rumah Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad keluar, membuka, ternyata malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril, "Gum ya Muhammad ila amri rabbik." Berdiri wahai Muhammad, ayo berangkat sekarang kita atas perintah Tuhanmu. Kemana Jibril? Sudah, ayo, sudah kita jalan. Maka Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau melakukan wudu terlebih dahulu. Jadi ini satu pelajaran yang kita bisa ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan sampai kita keluar rumah itu tanpa ada berwudu. Harus ada wudu. Mau pian hendak begawi kah? Hendak ke kantor kah? Hendak ke pasar kah? Hendak apa aja, jangan lepas daripada wudu. Ya, karena apa? Di dalam perjalanan kita insya Allah diberkahi. Semua apa musibah, apa bencana atau apa segala macam, insya Allah Allah jauhkan. Kalaupun ada memang musibah di dalam perjalanan keluar kita itu, dengan membawa wudu, bahwasannya akan diringankan daripada musibah tersebut. Ya, sampai Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa tawaddo, wahai Musa berwudulah kamu. Ya, fa in asabaka wa anta ala ghairil wudu fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, berwudulah kamu. Kalau sampai pian mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang engkau tidak menyukainya di dalam perjalananmu, fala talumanna illa nafsik. Ya, jangan kamu salahkan, melainkan salahkan dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita berwudu berarti kita di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang penuh keberkahan, peristiwa Isra Mi'raj. Pertama kali hikmahnya adalah beliau sebelum beraktivitas itu pasti berwudu. Setelah berwudu baru Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Ya, sholat ba'diyatul wudu atau sunnah. Sunnah sebelum berjalan, ada sunnah sebelum perjalanan itu ada sunnahnya sholat. Ya, begitu juga sholat datang dari perjalanan disunnahkan juga. Sholat 2 rakaat. Jadi Nabi Muhammad setelah wudu sholat 2 rakaat, bukan kada langsung wah sudah ayo OTW ya, BMW ya, Bismillah majriha wa mursaha BMW, jangan OTW BMW sekarang ya. Ya BMW jangan OTW. OTW itu apa? On the way. Hanya tahu aja nih. Terus Nabi Muhammad buka pintu langsung jalan sudah di depan pintu sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut. Ya, Nabi Muhammad melihat 70.000 malaikat sudah menyambut Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis tersebut. Kemudian keluar Nabi Muhammad sampai dibelah dadanya, kemudian Nabi Muhammad dibaringkan, terus dibelah dadanya, mulai berjalan naik buruk. Ya, pas naik buruk ternyata buruknya itu merasa keberatan badan anunya, karena ada tumpangan. Ya, karena ada tumpangan ini merasa agak berat gitu. Maka malaikat Jibril langsung menegur buruk tersebut, wahai buruk, bahwasannya yang mengendaraimu saat ini adalah sebaik-baik makhluk, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah. Langsung tegak buruk tersebut gembira karena buruk itu adalah buruk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan Isra. Ya, Isra. Jadi mi'rajnya sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad gak ada pakai buruk mi'rajnya. Isra'nya aja minal masjidil harami ilal masjidil aqsa aja. Kemudian hikmahnya juga bahwasannya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bahwasannya dua masjid ini adalah masjid yang mulia yang dibangun oleh Nabiullah. Pertama kali yang membangun adalah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu masang batanya diangkat naik. Tapi pondasinya Nabi Allah Adam yang membangun Ka'bah tersebut. Jadi mana lebih dulu, Masjidil Aqsa dibangun dulu apa Ka'bah dulu? Yang pertama dibangun adalah Ka'bah terlebih dahulu. Kemudian Masjidil Aqsa. Ya, jadi Ka'bah terlebih dahulu, kemudian Masjidil Aqsa. Yeah. Jadi kemudian perjalanan dari Masjidil Haram mulai Nabi Muhammad berjalan sampai melewati Madian. Turun Nabi Muhammad, malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, Muhammad salat 2 rakaat. Nabi Muhammad salat 2 rakaat di situ. Tahukah kami di mana ini wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, wallahu wa rasul Allahu a'lam, bahwasanya Allah yang lebih mengetahui. Bahwasanya ini adalah Madian. Ya, tempat bersembunyi Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam kejaran Firaun. Kemudian naik lagi, turun lagi. Di mana wahai Jibril ini? Suruh salat 2 rakaat. Di mana wahai Jibril? Ini adalah Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Kemudian di mana ini wahai Jibril? Turun lagi. Di mana wahai Jibril? Ini adalah Thaibah, yaitu tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum hijrah Nabi Muhammad sudah tahu di sini tempat kena hijrahku, kena ulun dimakamkan di sini. Nabi Muhammad sudah tahu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu bertemu dengan semua makhluk, ya, dari awal, dari malaikat, manusia, semua bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semua malaikat dan manusia nabi-nabi terdahulu itu mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad inilah yang memberikan rahmat bagi semua alam semesta. Jadi Nabi Adam dapat rahmat. Nabi Adam meninggal terlebih dahulu, tapi karena beliau sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran,
alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya yang diturunkan kitab suci kepada mereka para nabi-nabi terdahulu itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi Nabi Adam itu kenal sudah dengan Nabi Muhammad karena turun ayat kepada beliau. Nabi Adam tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, bagaimana keagungan Nabi Muhammad. Nah itu jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu untuk memberikan keberkahan bagi Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Nuh, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa. Ya, ini kemuliaan. Mau dikisahkan tentang Isra Mi'raj ini tidak habis-habis. Ulun ceramah kayak ini, karena di sana penceramah lain tuh Isra Mi'raj lain lagi ceramahnya. Di sana lagi Isra Mi'raj lain lagi. Ini di Indonesia hanya Samarinda berbahasa Banjar orang, belum lagi di Jawa memperingati Isra Mi'raj, belum lagi di Malaysia memperingati Isra Mi'raj, orang di Thailand memperingati Isra Mi'raj, di Australia memperingati Isra Mi'raj, di Afrika memperingati Isra Mi'raj, di seluruh penjuru dunia memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Kadada ngaran presiden gak, ngaran siapa yang disebut-sebut wa rafa'na laka dzikrak, dan bahwasanya telah kami angkat penyebutanmu. Penyebutan Nabi Muhammad bukan saja setelah Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum dilahirkan pun sudah dimuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang ulun sebutkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Semua nabi dan rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad, ya singkat cerita, Nabi Muhammad mimpin imam di Masjidil Aqsa. Semua nabi dan rasul, seperti di sini di dalam Burdah disebutkan, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wurus li taqdima makhdumi ala khadami. Ya, bahwasannya para nabi-nabi yang terdahulu yang sudah diutus terlebih dahulu itu mereka memuliakanmu, ya, mengutamakanmu sebagaimana orang-orang yang memuliakan majikannya. Jadi semua, kalau misalnya kita ada tamu, nah misalnya kayak Guru Rusdi gini, nah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kita muliakan sidin datang. Nah kita yang ada di di majelis ini memuliakan. Okay. Tapi alhamdulillah sampai sidin di sini. Nah, kemudian bahwasanya Nabi Muhammad ketika masuk ke alam barzah, ya seperti yang ulun sebutkan di dalam Maulid dia ulama kemarin itu, Nabi Muhammad menembus sampai alam barzah. Ya, sampai melihat alam barzah, melihat surga Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini para nabi, para utusan Allah terdahulu itu yang terlebih dahulu mereka di alam barzah, mereka menyambut Nabi Muhammad SAW seraya mereka seperti seperti pelayan. Jadi Nabi Muhammad datang, ya, kita ada misalnya guru kita datang, maka kita menyambut. Ada orang yang lebih mulia, orang yang masya Allah misalnya kayak Habib Umar misalnya datang ke wadah kita, maka kayak apa? Orang rumah ini menyambut dengan kedatangan. Nah begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk ke alam barzah, semua orang alam barzah menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bukan di alam dunia aja, alam barzah. Alam barzah, paham alam barzah lah. Alam barzah ini orang sudah meninggal. Nah ini kuburan tuh, nah alam barzah. Mereka meninggal maksudnya meninggalkan dunia, pindah ke alam barzah. Mereka mendengar, ya orang-orang yang di alam kubur itu mendengar apa yang kita sampaikan, pian baca burdah, mereka mendengar, dan bahkan mereka mengambil berkah daripada apa yang kita dapatkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW, ya ketika Nabi Muhammad SAW, ya ketika Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini ada yang berkaitan. Ya seperti tadi itu linuriyahu min ayatina, agar kami melihatkan kepadanya bukti-bukti kebesaran kami, dan bukti kebesaran Allah yang paling mulia, yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad. Nah, bukti yang paling besar. Jadi Nabi Muhammad bukti yang paling, seperti yang disebutkan di Roman, huwa ayatul kubra li mu'tabirin
wa man huwa ni'matul uzma li mughtanimi, dan beliau adalah ayat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar bagi orang yang ingin mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu adalah bukti bahwasanya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Dan melihat, ini dari makna melihat, linuriyahu min ayatina walaqad ra'a min ayatil kubra, dan beliau telah melihat daripada bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran juga tentang Nabi Allah Isa, ya, ketika Nabi Allah Isa, ya, kemuliaan, ini perbandingan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam Al-Quran ini banyak penceramah menyebutkan ini. Ya, Nabi Musa itu kepingin melihat Allah, hendak melihat Allah, seperti di dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf. Di sini disebutkan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan langsung diperlihatkan, tapi apa? Bikin perjanjian dulu. Ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa salasina lailah, ya, wa atmamna bi asrin fatamma miqati rabbih arba'ina lailah. Ya. Laqad wa'adna Musa, bahwasanya kami telah membuat perjanjian lawan Nabi Allah Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Muhammad kada dibikin perjanjian, langsung melakukan Isra Mi'raj. Ya, sebagaimana tadi ulun sampaikan, gum ya Muhammad ila amri rabbik, berdiri wahai Muhammad atas perintah Tuhanmu. Ya, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj, bainama ana fi baiti, ketika ulun di rumah, ya, tiba-tiba langsung diajak, tiba-tiba langsung dibawa jalan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, wa wa'adna Musa salasina lailah, kami berikan perjanjian dengan Nabi Musa 30 malam. 30 malam dulu biar beribadah, wa atmamna bi asrin, dan kami sempurnakan dengan 10. Jadi apa? Fatamma miqatu rabbih, maka sempurna miqatnya beliau, beribadahnya beliau 40 malam. Kemudian setelah 40 malam sempurna, walamma jaa Musa limiqatina, ketika Nabi Musa datang, ya, di dalam penyembahan kepada kami, beribadah kepada kami, kemudian runcak ayatnya nih. Walamma jaa Musa limiqati wa kallamahu rabbuhu, dan ketika sudah selesai miqatnya Nabi Musa, yaitu 40 hari, 30 hari tambah 10 hari jadi 40 hari. Setelah sempurna 40 hari, datang Nabi Musa untuk menagih janji, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuh, dan Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Qala rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, perlihatkan kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Melihat Nabi Musa minta, qala rabbi arini, ya Tuhanku, lihatkan kepadaku, anzur ilaika, sehingga aku bisa melihatmu. Hendak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna hawlahu linuriyahu, agar kami melihatkan kepadanya. Nabi Muhammad kada minta untuk diperlihatkan, tapi linuriyahu, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, dan kita beruntung sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Qala lan tarani, maka Allah mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa, walakin zur ila jabalin, akan tetapi lihatlah pian ke gunung. Fa inni istaqarra makanahu, bahwasannya aku akan bertajalli ke gunung tersebut. Ya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku kalau ikam kuat. Kalau ikam kuat wahai Musa melihat gunung itu, maka ikam bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa.
Ya, tapi ketika Allah bertajalli ke gunung tersebut, maka hancurlah gunung tersebut dan Nabi Allah Musa bergemetar, gemetar sampai mun kita lihat di tafsir itu Nabi Musa itu gemetarnya itu lutut dengan lutut itu kayak ini nah. Apa itu namanya? Sampuk. Mun bahantup lain lagi. Lain pulang karena maknanya. Besampuk lutut dengan lutut. Nah ini kayak itu nah orang apa namanya gemetar orang yang Nabi Musa sampai gemetar kayak gitu baru pingsan Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu kada kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Muhammad SAW yang ketika melakukan peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Burdah disebutkan wa bitta tarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrik wa lam turami. Nabi Muhammad itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dua anak panah. Itu gambaran menurut akal kita, karena akal kita ini terbatas. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Cuma Allah gambarkan dekatnya Nabi Muhammad SAW itu kada sampai dari 2 busur panah, 2 anak panah. Ya. Qaba qausaini aw adna maka dzabal fuadu mar'a. Ya, Nabi Muhammad dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu 2 busur panah, bahkan tidak sampai 2 busur panah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu tentang mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Allah Musa, jadi Nabi Musa seperti perintah Allah 50 waktu salat, Nabi Musa ketemu dengan Nabi Musa. Ya Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Perintah 50 waktu salat. Minta kekurangan. Nah, itu bahwasannya itu di dalam tafsir Jalalain, hasiah tafsir Jalalain itu bahwasannya itu Nabi Musa itu beliau berpolitik. Karena Nabi Musa di dunia belum sempat melihat Allah, maka Nabi Musa melihat cahaya yang ada pada Nabi Muhammad, cahaya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, jadi cahaya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad lah itu yang dilihat oleh Nabi Musa. Ketika naik lagi, minta lagi keringanan 45, naik lagi Nabi Muhammad, turun lagi, naik turun sampai 5 waktu salat. Itu berapa kali Nabi Musa melihat Allah sampai 5 waktu salat, kata Nabi Musa naik lagi pian wahai Muhammad. Karena apa? Merasa nikmat dengan melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Ini dari makna daripada melihat. Ya, melihat. Ya, linuriyahu min ayatina. Kemudian Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, lihatkan kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Nah, kita ambil hikmah saja dari melihat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwasanya Nabi juga Muhammad SAW bersabda, tuba liman ra'ani aura'a man ra'ani. Ya. Aura'a man ra'ani. Jadi beruntung orang yang pernah melihatku. Aura'a man ra'ani, atau orang yang pernah melihatku. Jadi orang yang melihatku itu beruntung kata Nabi. Dan beruntung orang yang melihat orang yang melihatku sampai hari kiamat. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk hadir di majelis, semua majelis? Pian jangan datang satu guru aja, semua guru datangi. Karena apa? Karena di antara guru-guru, dari antara habaib guru-guru itu ada sirnya masing-masing. Seperti guru Rusdi mengambil melihat dari mata, dari wajah gurunya. Gurunya melihat kepada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan beruntung orang yang melihat, orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Karena apa? Nabi Musa mengambil keberkahan melihat wajah Nabi Muhammad itu dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkah cahaya Allah dari diri Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan tuba liman ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang melihatku, atau melihat orang yang melihatku, atau beruntung orang yang melihat lagi kepadaku. Dan beruntung sampai hari kiamat kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung. Jadi mau pian belajar jangan satu majelis saja, jangan majelis A aja, hadir majelis A aja, tapi semua majelis didatangi.
Karena apa? Karena setiap majelis itu ada sirnya. Nah, juga seperti kemarin ada Habib Segaf bilang bahwasanya habaib ini di antara habaib satu dengan lainnya itu harus saling memuliakan. Ya. Cinta kepada habaib itu hukumnya apa? Dasar pondasi daripada agamanya Allah. Kelebihan kada cinta lawan habaib, maka ditakutkan meninggal dalam keadaan munafik. Begitu juga ulun. Ulun harus cinta kepada Habib Soleh. Karena apa? Karena belum tentu ulun ini atau orang datu abah-abah ulun ini pernah misalnya ulun pernah melihat abah ulun pernah melihat abahnya, ya kai ulun. Nah kai ulun pernah melihat kainya. Bisa jadi di antara kai ulun itu ada yang meninggal dunia sehingga anaknya itu kada sempat melihat abahnya. Maka kada sempurna penglihatannya. Sambungan penglihatannya, melihatnya itu sampai kepada Rasulullah. Bisa jadi Habib Soleh lebih menyambung, maka diperintahkan kita untuk saling mencintai sesama habaib. Karena apa? Karena di antara habaib itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Begitu juga dengan guru. Habaib juga harus memuliakan guru-guru. Karena apa? Bisa jadi habaib ini, misalnya kayak ulun nih misalnya, bisa jadi pedatuan ulun ada yang meninggal duluan abahnya, jadi kada melihat lawan abahnya. Nah maka bisa melihat daripada guru-guru yang ada. Misalnya kayak guru Rusdi pernah melihat guru Sukumpul pernah melihat apa? Guru Bangil melihat pada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi beruntung orang yang senang hadir di majelis-majelis seperti ini. Karena apa? Kada akan merugi, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Nabi Muhammad mengatakan tuba liman ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'ani. Kata Nabi sampai hari kiamat. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang menguatkan kita ini di dalam majelis-majelis di mana saja. Ya. Di pertemuan-pertemuan di mana saja, bahwasanya yang bisa menjadikan andalan bagi kita hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, jadi peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi Adam. Iya, maka Nabi Adam mengatakan, diketokkan pintu langit pertama. Man bil bab, kata orang yang di dalam. Siapa yang ada di pintu? Jibril. Dengan siapa pian Jibril? Bersama Muhammad. Apakah sudah diutus Muhammad itu? Sudah diutus. Barulah dibuka pintu langit pertama. Begitu Nabi Muhammad masuk, apa yang dikatakan? Marhaban bi akhin soleh wa nabiyin soleh. Ya. Marhaban, selamat datang dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Saudara disebutkan di situ saudara. Maka kita sambungkan hadis itu. Jadi Nabi Adam, semua nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu mengatakan marhaban bi akhin soleh, ya, dengan saudara yang soleh. Saudara di situ sebutkan akhi, ya, akhi, saudara. Maka kita sambungkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ziarah ke Baqi. Jadi Nabi Muhammad ziarah ke Baqi, seraya Nabi Muhammad mengatakan, mustaqun ila ikhwani. Kata Nabi SAW, ulun rinduh lawan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Ulun rinduh lawan saudara-saudaraku. Maka semua Nabi dan Rasul menganggap Nabi Muhammad sebagai saudaranya. Ya, tapi kita dianggap oleh Nabi sebagai saudaranya. Maksudnya apa? Semua Nabi dan Rasul menganggap Nabi Muhammad sebagai saudaranya, tapi Nabi Muhammad menganggap pian sebagai saudaranya Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya kayak apa, Beb? Nabi Muhammad bepada seperti ini. Itu mustaqun ila ikhwani. Ulun rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat bepada di Baqi di situ. Wahai Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kata Nabi SAW. Tidak, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Humul qaum mim ba'di ja'u mim ba'di. Mereka adalah sekelompok manusia yang akan datang setelahku, yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka padahal mereka belum pernah melihatku.
Nah, sungguh beruntung kita orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kita belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah dengan kita melihat guru-guru kita, melihat habaib-habaib kita itu tersambung. Sebagian kan seperti di dalam manaqibnya Habib Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus. Di Habib Abdullah Al-Idrus itu beliau ada orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia diazab di dalam alam kuburnya. Maka keluarganya ini mimpi ketemu dengan keluarganya yang meninggal dunia. Maka langsung beliau melapor ke Habib Abdullah Al-Idrus. Habib, ini ulun bisi keluarga yang mana beliau ini keluarga ulun diazab di alam kubur. Maka kata Habib Abdullah, inya pernah hadir majelisku kada pernah Habib. Jadi inya pernah melihatku, kada pernah Habib. Jadi apa yang bisa alasan aku untuk bisa menolonginya daripada azabnya Allah? Maka kata orangnya itu, singkat cerita, bahwasanya beliau keluarga ulun itu pernah melihat debu. Ketika pian lewat itu melihat debunya aja. Pian lewat melihat debunya aja, maka langsung Habib Abdullah mengatakan itu adalah alasan untuk aku meminta kepada Allah memberikan syafaat kepada orang itu, karena inya pernah melihat debu yang pernah lewat daripada aku melewat itu. Ya, jadi begitu juga guru-guru kita. Itu alasan kita, ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, karena kami telah melihat sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, tuba liman ra'ani aw ra'a man ra'ani, sampai hari kiamat. Nah, jadi insya Allah kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini kemuliaan Nabi Muhammad. Sebenarnya ulun banyak hendak ulun sampaikan, cuma karena waktu juga. Itu diantaranya makna-makna hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang jelas di sini di dalam burdah akhir daripada peristiwa Isra Mi'raj, Imam Busiri mengatakan busra lana ma'asyiral Islam, kabar gembira bagi kita wahai semua umat Islam. Jadi ketika akhir daripada fasal tentang Isra Mi'raj, beliau mengatakan kabar gembira bagi kita wahai umat Islam. Inna lana minal inayatin ruknan ghairu munhadimi. Kita memiliki pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah tiang yang mana dengan tiang itu ghairu munhadimi, dengan tiang itu kada mungkin bisa roboh. Ya. Lamma da'allahu da'ina, ketika Allah memanggil kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, da'ina li ta'atihi, memanggil kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena berkat Rasul yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Itu berkat Nabi kita Muhammad. Bukan kita aja yang dapat keberkahan. Nabi Adam dapat keberkahan di dalam peristiwa Isra Mi'raj karena ketemu dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad langsung. Ya, langsung melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, semua melihat Nabi Muhammad. Nabi Allah Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua melihat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itu kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntung kita yang sering hadir di majelis-majelis. Jadi hikmahnya ini apa? Hikmahnya yang pertama tadi, jangan sampai kita keluar rumah itu tanpa memiliki wudu. Harus ada wudu. Kita mau umpati keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di dalam peristiwa Isra Mi'raj dengan melakukan wudu sebelum perjalanan, sehingga kita diberkahi di dalam keluar rumah itu diberkahi. Mun kita bisa baca doanya juga keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Amantu billah, ya, bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ya, kalau pian baca doa itu keluar rumah, malaikat mengatakan kufita, engkau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukita, dan engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukita, kufita, wukita, wahudita, dan engkau akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang terbaik di dalam perjalanannya. Nah, jadi jangan lupa wudu dan juga doa sebelum keluar rumah, ketika keluar rumah. Juga apa? Kita bersyukur karena dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Karena berkat Nabi kita Muhammad SAW kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan Islam, kita mendapatkan iman, kita mendapatkan insya Allah. Dan ulun yakin kita ini adalah penduduk surga.
Karena Nabi Muhammad SAW di dalam apa namanya Maulid Diba, ya, sulusuna, sepertiga umatku itu masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Ya, bi ghairi hisab. Yang masuk ke dalam surganya Allah tuh bi ghairi hisab tuh sepertiga persen. Ya, sepertiga. Jadi umatnya Nabi Muhammad misalnya 1 miliar. Ya, umatnya Nabi Muhammad misalnya 1 miliar, sepertiganya dari 1 miliar itu yang masuk surga bi ghairi hisab. Mun kita lihat aja di Samarinda nih yang hadir majelis ini, itu aja. Dia malam Rabu ketemu lawan Rahman, malam Kamis ketemu lagi lawan Rahman lagi. Ya, malam Senin ketemu Sulai lagi, malam Selasa ketemu Guru Ardan pulang. Malam Selasa, malam Rabu ketemu lagi. Itu aja. Dan yang penting kita istiqomah di dalam majelis. Jangan hadir satu majelis saja, hadiri majelis-majelis. Mungkin kita hadir di sini, mungkin di antara ini yang hadir nih kada tersambung melihatnya kepada Rasulullah, atau mungkin ada habaib lain. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah kita kampung kita ini Teluk Lerong ini didatangi habaib dari Hadramut. Ya, didatangi dari habaib dari Hadramut, dari Habib Basim. Nah, itu lebih dekat lagi itu melihat kepada Rasulullah. Sidin melihat abahnya orang-orang Mekah semuanya. Nah, insya Allah kita bisa menyambung mata kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Yang intinya apa? Nabi Muhammad ini lebih dari segala-galanya. Ya, semua bertawasul kepada Nabi Muhammad. Biar ada masalah apa aja tawasul Nabi Muhammad. Ya, tawasul kepada Nabi Muhammad, insya Allah semua urusan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling segala-galanya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ini dulu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. اللهم اجعل واهدي ثواب من قضانا قبلناه وما عملنا من ان الخير في هذا الليل في هذا المجلس المبارك. هدية بلغ رحمة النازلة وصدقة متقبلة وبركة شاملة من هديها إلى حضرة رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أرواح أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا لسيدة الخديجة الكبرى وعائشة الرضا، خصوصا حباب أهل البيت فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالد حسن الإمام الحسن حسين الإمام الحسين، وأبيه الكريم الإمام علي كرم الله وجهه وعرضه، ثم أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمزة والعباس وعائشة الحمد لله عباس والعشرة المبشرين وعلي من الصحابة وقرب التابعين وتبع التابعين ومن تبع إحسان يوم الدين من الأرواح من كرهناها هنا من الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين ومقلدين في الدين والعاملين والفقهاء والمسلمين أولياء الكون أجمعين، خصوصا الإمام المهاجري لله أحمد بن عيسى ولسيد المقدم سيدنا حبيب محمد بن علي وعلوي، ومقدم سيدنا حبيب عبد الرحمن سقاب بن محمد مولد أصحاب الرضيب حبيب عبد الله بن أبو بكر العائد أبيه الكريم حبيب أبو بكر سقران بن عبد الرحمن سقاب، حبيب عمر بن عبد الرحمن والطاس، والشيخ علي بن عبد البارس، وغوثنا عباد وبلال الحبيب عبد الله بن محمد الحداد، ولصاحب المحشي الحبيب علي بن محمد بن حسن، صاحب البردة الشيخ محمد بن سعيد البوصيري، ولد العزب الشيخ محمد بن محمد العزب، الشيخ عبد الرحمن الديبعي، خصوصا السلطان العسيري الشيخ عبد القادر الأجنبي، الشيخ محمد الخال، الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم، سمن المدني الحسن سوري وفون من الجد الكرام، شيخنا شيخنا أبي شوقي محمد رشاد بن عبد المجيد الكرام، فين بن الكرام الشيخ مربي روحنا الشيخ محمد زين بن هجام، أصحاب هذا الولاية حبيب عني عيز بن عبد الله هاشم،
Allah Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Dhahab bin Haj bin Syekh Ja'far bin Umar Rasul wa fudu'ahim wa khuzan arwahi abayna ummahatina bil khusus bin al-qidam Habib Mustafa bin Sigab bin Aidas wa Sharifah Nur Shifa bin Habib Ghalib bin Aidas Habib Ridwan bin Muhammad al-Kaf khuzan li Sharifah Zainab binti Habib Abdul Qadir Mahmud Habib Idrus bin Bakar Mahmud Khusnullah Habib Idrus bin Husin Mufurah Mutasi Bilaih Wal Arwahi Haji Subli bin Haji Masra Hajjah Masjidah binti Haji Mukri Ahmad bin Janab Haji Masyari binti Tarun Haji Ruslan Satara bin Abdul Rahim Haji Muhammad Quddi bin Haji Asmain Haji Muhammad Asmain Hajjah Darnawati binti Haji Muhammad Abdul Halim Saleh Al-Baghdadi Hajjah Hamiyah binti Haji Muhammad Abdul Khair Saleh Al-Baghdadi wa Haji Abdurrahman bin Haji Arfan Haji Murasid bin Haji Ismail Hajjah Masrumi binti Sakrani Haji Arfan bin Abdullah Haji Arjum binti Haji Abu Zadagashum Ar-Rahmal Maghfirah Qali abayna ummahatina min al-hadirin wal-hadirna maghfir lahum wa rahamhum wa afihim wa fu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'an madkhalahum wa ij'al al-jannah manazilahum ya arhamar rahimin Allahumma anzil ar-rahmah wal-maghfirah wal-ni'mah wa ash-shafa'ah li arwahihim wa anzil 'alayhim ar-rahmah wa rayhan wal-fuhshata wal-aman ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم يا الله اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم يا الله اجعل قبورهم روضة من رياض ويجعلهم اجتماعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة رب العالمين رب اغفر وارحم من دخل رحمنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي المعلم وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, ulun ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu terlaksananya majelis kita ini. Dan juga ini ada pengumuman pondok pesantren, pembukaan pendaftaran pesantren ya, pesantren Az-Zahra ya, Jalan Poros Samarinda Tenggarong, Gang Langsat RT 002 Desa Jembayan ya, Desa Jembayan ini. Jadi kalau yang berminat untuk masukkan pesantren anaknya bisa ke pondok pesantren Az-Zahra ini. Ya, ini ada brosurnya, bagi yang berminat bisa ngambil langsung ke depan sini. Jadi kada kawulun bacakan ini panjang anunya nih, penjelasan anu bayar SPP-nya apa, fotokopi KTP keluarga apa, persyaratan-persyaratannya. Ya, ini yang bagi yang berminat ingin masukkan anaknya di pesantren nih bisa mengambil brosurnya di depan pondok pesantren ini. Ini ada di depan lawan ulun nih brosurnya. Ya, mungkin ini dulu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.